Busid po si Just Just. Kasi budget lang. Budget meal. Ito na. Dito na. Kuha ka ng ano doon. Uy! Huwag na. Sa uli ko itong dalawa. Kuha ng ano doon. Oh. Keratin. Dito. Keratin mo. Yun o. Yun o. Yun. Yang gold. Ilang piraso yun? Ito lang. 6 lang. Ano na? 6 na piraso. 1. Yung may gunting oh. Meron na yata 6 dyan. Yan oh. Huwag na. Ayan na, may 6 na. One, two, three, 5, 6. Shampoo. Impress, maganda daw impress. Mabango. Yun. Ilan? Magkano ba? 4. Ayan, sige. Ilang piraso yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang. 7, 8, 6 lang. 9, 10, 11, 12. 6 lang din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayusin mo. Ano mo yan? Masira mo pa yan. Sabon. Guard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano yung sabon? Guard oh. Walang ibang kulay. Tatlo. Yun yata, mabango yata yan oh. Isa. Alin ba mabango? 18. Tapos ito 18. Alin? Tatlo na. Pero ito, 18. Dalawa lang. 80 ang isa niyan. Ikaw naman. Daw, paamoy. So, alin mo bang? Pares lang ng amoy.